नमस्कार जय जगन्नाथ परी सत्य हितेश ओडिया ब्लॉग को आपन को स्वागत। चलतु आपन को देखेबी बो आमर सुदशा व्रत पूजा केमती करछंती ता पूर्व आपन सब्सक्राइब करनियंतु। देखंतु खटुली सजा हो ठाकुर खटुली सजा हो तते शीत लगुच ना तो सॉक्स टोपी जैकेट चलती फूल सजा चलती देखु केते सुंदर भाव में फूल सजे दौरान बहुत सुंदर भी देखा केते बढ़िया है ना बहुत सुंदर भाव में फूल सजेक रखुच्च बढ़िया लगुच। धड़ा फूल अच्छे ना ठाकुर पूजा नहीं ठाकुर नहीं रखे धड़ा फूल मझे गोटे
ସେ କଷାରୀ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଏ ନା ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଏ? ଆଳତି କରନ୍ତି ତମେ ଜାଣିନ ନା? ପାଠ ତୋର ଖାଲି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ତୋର ଇଏ। ଆମର ଫଳ କଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। କୃଷ୍ଣା ଖାଇବ ଭୋଗ ଲାଗିଲେ ଖାଇବ ନା ତ କୃଷ୍ଣ ପିଠା ନେଇକି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିନାହାନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିନେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।